احنا اليوم في قسم مؤتمرات شارع محمد الخامس وين عملنا ايفينمون صالون دوريونتاسيون يونيفرسيتير دي زيتود على ليترونجي. حاولنا نجيبوا دي كونسيي دوريونتاسيون كيما المستشاره مدام منيره يوسف. جبنا دي فاك زاده من فرنسا كيما اليتيك باري لي بي اس سبيما بزنس سكول. جبنا اجونس تاع لي زيتود على ليترونجي. واليوم في ليفينمون اول حاجه حبينا نبداو بها التكريم مدام هدى كافي. مدام هدى كافي اللي هي استاذه متفقده استاذه ومتفقده خويا خاطر ننسى شويه سامح. استاذه هي مدام هدى كافي تعرفت برشا في البريود نتاع رمضان وفي الحجر الصحي. تهبط لهم في دي لايف نتاع الماتير فيلو فهمتني. عاونت برشا جماعه الباك حتى في ريفيزيون بريود الباك برانسيبال في الفيلو سيرتو جماعه اللاتر. نحب معنا زاده الاخت فرح حمزه اللي هي تيديونت في الفاك ميدسين نتاع تونس دوزيام اني. مرحبا بها. باش نسلك مدام هدى ساعه مرحبا بك. شنو هي رايك في ليفينمون والتلامذه اليوم؟ والله في البدايه نحب نشكرك على معناها نجاحك في تنظيم ليفينمون هذايا. انا شخصيا معناها تفاجأت بعدد طلبه وناجحين جدد في البكالوريا، بعدد الاولياء اللي حضروا واللي انت تلزيت حتى باش تخرجهم لانه القاعه ما كانتش نجم معناها تهز الناس الكل. شكرا زاده على الضيوف اللي استضفتهم. مدام فرح اللي هي طالبه في الطب واللي قدمت او جاوبت على بعض الاسئله اللي طرحوهم التلامذه. وشكرا على تكريمك الشخصي المتواضع على المجهود. انا ما نعتبروش مجهود كبير برشا، معناها جوست حاولت باش نعاون التلامذه ايام الكونفينمون. عملت لهم دي لايف على الفيسبوك، قريتهم الدروس نتاعهم. يسامحني مدام راه مش اي استاذ ينجم يعمل معناها دي لايف يقعدوا بالساعه وبالساعتين وهو يفسر في ماتير كامله في شابيتر كامل. معناها مجهود كبير انت عملته راك في البريود هذيك سيرتو في البريود تاع الريفيزيون تاع الباك. يعطيك الصحه. المجهود هذاك حاجه بسيطه، انا ديما نعتبرها حاجه بسيطه قدمتها لتلامذتنا وقت اللي هما في الكونفينمون ما عندهم حتى حد شكون يعاونهم، مقطوعين على الاساتذه نتاعهم، عايشين في نوع من الضغط النفسي خاطر مش عارفين رواحهم باش يعديوا البكالوريا ولا مش باش يعديوا. دونك انا حاولت نرجع لهم الدروس اللي قراوها في اول العام، ومن بعد قعدت بشويه بشويه كل مره نهبط لهم حاجه حسب التفاعل اللي صار على الانترنت. ومن بعد هبطت لي فيديو كلها على شين يوتيوب سميتها هدى كافي فيلوزوفي، وقعدوا التلامذه يرجعوا لها وراجعوا منها الى غير ذلك. معنى هذه مساهمتي انا سنة. يعطيك الصحه. السؤال اللي يطرح نفسه، فما لايف كيما السنه لجماعه الباك 2021؟ والله انا اللي نتمناه انهم التلامذه يقراوا دروسهم بشكل عادي، واللي الوباء هذا الخايب اللي جانا يخرج ونعملوا سنه دراسيه عاديه. لكن اذا كان في صوره ما صارت حاجه لطف معناها ولا احتاجوا التلامذه لاي مساعده، انا موجوده وديما على ذمه تلامذتنا. عايشك مدام. بارك الله فيك على الحضور نتاعك اليوم. يعيشك انت. توا معنا الاخت فرح اتيديونت في الفاك ميدسين نتاع تونس دوزيام اني. اليوم مرحبا بك الساعه. يعيشك. شنو رايك في ليفينمون؟ ليفينمون الحقيقه فات اللي توقعته، ما تصورتش اللي العباد باش يكونوا بالعدد هذايا. انا الحقيقه جيتي بور انه لي بارون يعني يكونوا ما همش في القاعه بيضاء، على خاطر لورينتاسيون سي لو شوا دو ليليف بيضاء برشا على الشوا. فوالا فما بليزيور بارون ياثروا على لي زونفون نتاعهم وعلى الشوا نتاعهم نهار اخر والمهنه نتاعهم يختاروها والا اي حاجه، دونك ياثروا على صغارهم. دونك لا بريزونس نتاع لي زيليف وحدهم ولو سونس دو ريسبونسابيليتي اللي يحسوا بيه اللي هما توا يسون انفان ماجور و ايزون لور باك. وبرشا عباد يعني اليوم ايزون لورينتاسيون كوم اوبجيكتيف توا سورتو البيريود هذيا الاربع ايام اللي عندهم باش يختاروا لو شوا نتاع البكالوريا نتاعهم.
جيت اليوم نمثل الفاكولتي دو ميديسين دو تونس étudiante انا في الفاكولتي نتاعي باش جنسيت يعني لي زيليف بريون هذوما باش يعملوا ميديسين في تونس على خاطر قرايه ياسر انتريسونت اي فوالا ميرسي بوكو على الانفيتاسيون زاده. انا اذا نجحت اليوم في ليفينمون هذايا راه بلي زانفيتي كيفك انت مدام هدى معناها يعطيك الصحه. ديما لي زيفينمون اللي ينجحوا ديما يتقاسوا بلي زانفيتي اكثر من الحكايه نتاع معناها النمبر نتاع العباد اللي جاوا. نشكركم مره اخرى. يعيشك. ان شاء الله بقدره ربي باش نقعدوا اون كونتاكت وفي لي زيفينمون الجايين ان شاء الله بقدره ربي باش تكونوا ديما حاضرين معايا. انا شرفت برشا اليوم مدام هدى بالمعرفه نتاعك. كما قلت لك حاول باش تعمل لايف لجماعه الباك 2021 العام الجاي ان شاء الله. على ذمتهم ما تخافش. فرح ان شاء الله بقدره ربي نراك من احسن الكتابيه في تونس ان شاء الله. وكالعاده كما قلت لك لي زيفينمون نتاعنا حاول تاخذ نهار كيما هكا اليوم تاخذ بالخاطر وتجي بحذاك. مرحبا بك وعايشك. ميرسي عايشك. نواصلوا معكم اليوم في الصالون دوريونتاسيون يونيفرسيتير ليزيتود ليترونجي في قصر المؤتمرات شارع محمد الخامس تونس العاصمه. من لي زانفيتي اللي معنا اليوم مدام منيره يوسف اللي هي مستشاره في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. نشكرك مدام على قبول الدعوه اليوم في الصالون هذايا. ان شاء الله الاورجانيزاسيون تعجبك برشا، ليفرمون عجبك. بارك الله فيك سي قيس على الدعوه ومراش انه معناها عملت حاجه كبيره ياسر وداخل في معناها في نشاطنا وفي علاقتنا بالتلامذه وفي ظرف خصوصي جدا معناها انه التلامذه هذوما جات الكوفيد وما كناش قادرين في الفتره هذيك باش نكملوا المجهود التأطيري اللي كنا نقوم به اثناء السنه الدراسيه، ولقيتها فرصه جيده باش نعاون التلامذه وباش ناخذهم ناخذ بيديهم في مجموعه من المعلومات ومجموعه من المعطيات اللي متواتره واللي من الضروري انهم يكونوا واعيين بها حتى يحسنوا الاختيار وحتى ينجحوا في العمليه هذه اللي هي عمليه مصيريه بالنسبه لهم، وخاصه نعرفوا اللي السنه حتى بالنسبه للتوجيه المساله مضغوطه جدا، وانه الدوره الاولى للتوجيه ستضم جميع التلاميذ. بقدر ما يكون عندهم معلومات افضل وبقدر ما يكون عندهم يعني الاستشاره ويكون المرافقه الافضل، بقدر ما معناها نعاونوهم باش يكونوا عندهم رؤيه اوسع وادق للعمليات نتاع التوجيه باش يحسنوا الاختيار. هو المشكله صناعه مدام منيره معناها مش كما عملناو، فما دوره اولى، دوره ثانيه، دوره نهائيه. فما دوره واحده اللي هي الاولى ومن بعد فما دوره نهائيه. اي معناها الجماعه الكل باش يدخلوا في عمليه التوجيه. شنو رايك في شوف الرأي هو أنه ما كانش بالإمكان أنه يتعمل حاجة خير من هذه. مع ذلك هناك دورات متعدة متزامنة ولكنها دورات مختلفة لعمليات إعادة التوجيه، يعني حتى المرونة متاع عمليات إعادة التوجيه موجودة، لكن هل بالإمكان أنه عمليات التوجيه تستمر إلى شهر أكتوبر مثلا باش نعملوا 3 دورات ولا دورتين ولا ما نعرفش معناها؟ من الضروري أنه تصير دورة أولى لجميع الناجحين. ومعروف هو التوجيه الجامعي هي مسألة، هو ماهوش امتحان، هو مناظرة، ولذا الأفضل واللي عنده الشروط الأفضل مش ياخو الشعب الأفضل. ولكن في اعتقادي أنه التعليم العالي وإحنا مش نشتغلوا على أنه ما يبقى حتى تلميذ خارج مسار وعمليات وآليات التوجيه الجامعي، وإن شاء الله أغلب التلامذة يتحصلوا على ما يرغبون فيه. إن شاء الله. حاولنا اليوم في الصالون نتاع ريونتاسيون يونيفرسيتير ليزيتود ليترونجي في قصر المؤتمرات شارع محمد الخامس نحكيو مع مرشد نتاع مستشار الإعلام والتوجيه الجامعي مدام منيرة يوسف. حكينا قبيله مع مدام هدى كافي اللي هي أستاذة ومتفقدة
اللي عاونت برشا في جامعه الباك في الريفيزيون سورتو في الماتير فيلو. اليوم في الصالون كانوا حاضرين دي يونيفرسيتي من فرنسا كما سيرجي اللي هي يونيفرسيتي بيبليك واللي هي عندها كونفونكسيون مع لي بي اس سبيما بزنس سكول. كانوا معنا حاضرين زاد اليتيك باري اللي هي يونيفرسيتي معناها من فرنسا حاضره معنا. فما زاد لي اجونس ليتيد الاترونجي اللي كانوا حاضرين معنا بالنسبه للعباد اللي هما انتريسي بالقرايه في فرنسا في المانيا في كندا في امريكا، فما حتى في تركيا، فما حتى في اليابان في الصين. حاولنا اليوم في الصالون هذا نكونوا نوفقوا ما بين الرغبات نتاع اللي ناجحين في البكالوريا الكل. ان شاء الله بقدره ربي التلامذه معناها يحسنوا الاختيار في التوجيه. ان شاء الله ربي ينجحكم الكل. اهم حاجه اختار الحاجه اللي تحب عليها، اختار الحاجه اللي كنت تحلم بها وتحب تقراها حسب السكور نتاعك وحسب نظرتك انت للمستقبل في تونس ونظرتك للسوق نتاع الشغل في تونس. هذيك اهم حاجه. ميسة معنا في السالون دورينتاسيون بالنسبة للجماعة اللي نجحوا في الباك 2020. دونك باش نحكيو على الدراسة بالخارج. تنجم تعرفنا بروحك؟ Pour commencer, je m'appelle Maïssa Khamsi, je suis la fondatrice de Worldwide Studies, qui est une société de consulting pour les études à l'étranger. Je l'ai fondée en 2011, donc déjà on a presque 10 سنين في الدومين هذايا. On est accrédité que ce soit par le ministère de l'enseignement supérieur في تونس ainsi que d'autres accréditations internationales pour faire le coaching, l'orientation des étudiants, international higher education, donc القراية في الخارج pour les internationaux. Donc la société interne, elle s'occupe des étudiants, mais la phase coaching, surtout احنا هنا في événement نتاع باك اللي en général يبداو صغار وما يعرفوش ويحهم شنو يحبوا يقراو. Donc on essaie de les assister, les encadrer, les orienter vers quelle spécialité, quelle destination, quel projet de vie en fait et de carrière qu'ils veulent faire après. En fonction de ça, on les assiste dans toute la procédure. Peut-être je vous expliquerai encore plus en détail. حتى لين يخرجوا يقراوا باش نحكي شنو البلدان اللي نجموا يمشيو لهم لي ستوديون وقتاش منصوح بيه معناها باش يمشيو اسكم الباك اسكم الماستر بعد الليسونس سافوار معناها كيفاش. داكور. جوست معناها باين لنا كيف هناهم البلدان اللي نجموا يمشيو لهم وشنو يعني وقتاش الوقت اللي نجموا يخرجوا فيه برا. البلدان احنا جديغي باش نعطيك لي بيي الفاخ اللي اكثر دوموندي وزاد لي توب ديستيناسيون. احنا ريبريزونت ونخدموا اكثر مع احسن لي ديستيناسيون في العالم اسافوار لانجلتير، امريكا، كندا، فرنسا، المانيا، سويسرا، بلجيكا، استراليا، نوفيل زيلاند. Du moins, هذوما اللي أكثر دوموندي واللي أكثر نبعثوا لهم. Après, on a d'autres destinations peut-être exotiques par rapport للتوانسة كيما الكوريا دو سود، كيما ماليزيا، كيما الصين. وهذا كيفاش يعني المواين المطلوبة معناها باش ينجموا يخرجوا لبرا باش يقدموا كيفاش يتقبلوا كيفاش شنو هي المواين اللي باش يجيبوها باش ينجموا يخرجوا بها؟ ما نجمش توا نعطيك موين الحقيقه خاطر كل بلاد وكل يونيفرسيتي عندها الموين نتاعها، كل سبيسياليتي زاده تطلب موين معينه. مي باغ كونتر ديما اللي منصوح به قد ما تكون موينك باهيه قد ما تو اوغمونت دي شانس تيتر اكسبتي في بلاد باهيه وفي يونيفرسيتي باهيه. الحاجه وفيت سورتو البلوس اللي تعدى بينا ولا احنا سكون في سي كو اون ايساي دو ترافايي سور لو دوسيي دو ليتيديون que ce soit عنده une bonne moyenne ولا une moyenne متوسطه ولا فوار ضعيفه. ما فماش حد ما ينجمش يقرا لبرا، الناس كل تنجم تقرا لبرا سي جوست وين تقرا بارابور لي كونديسيون تاعها. اللي فاك هذوما ايتاتيك ولا بريفي اللي تعملوا معاهم؟ عندنا لي فاك ايتاتيك وعندنا لي فاك بريفي. دونك احنا عندنا دي بارتناريا وفيت اون ريبريزونت اوفيسيلمون لي فاك اللي نتعاملوا معاهم با كو في تونس وفي النور افريك الكل. دونك هذوما اون جينيرال سي لي فاك بريفي ولا حتى ايتاتيك زاد اون لي ريبريزونت في الريجيون نتاعنا. سينون زاد احنا لافونتاج نتاعنا سي كون ليميت جامي ليتيديون. Il n'est pas obligé de passer par une fac. احنا عندنا une certaine partenariat معاها. Par exemple, le Canada اللي هي parmi les destinations les plus phares
la partie francophone كلها pas nécessairement عندنا معها des partenariats et on envoie énormément d'étudiants للكندا باش يقراو بالفرنسي. نرجع للكيستيون نتاعك انت قلت لي وقتاش منصوح به باش تخرج بعد الباك والا معناتها بعد الليسانس خير باش يخرج يعمل ماستر لبرا والا بعد الباك معناها كيفاش؟ انا من الاكسبيريونس نتاعي وان طونك اكسبيرت دون سو دومين الحقيقه ننصح قد ما بكري قد ما خير، ننصح في الباك خير من اللي في الليسانس. بعد مش معناها في الليسانس خايب، مي سي فوزافي لوبورتونيتي باش تخرجوا بعد الباك انا جونكوراج بعد الباك. علاش؟ على خاطر البيرسوناليتي والشخصيه نتاع الطالب ولا التلميذ برينسيبالمون باش تتبني وقتها فك 3 سنين ولا 4 سنين هذوك. دونك اذا كان انت تنجم تخرج لبرا اوتون surtout si tu veux accéder à des universités d'envergure internationale ou à un classement عالي autant تاخذ الفورماسيون معاهم من الاول كو من بعد. مي ابري زاده سي توجور بيان. حاجه اخرى زاده اللي مهمه في حكايه الخروج توا ولا الخروج من بعد كوفيد، باش نحكيو على الكوفيد كيفاش تصرفتوا في البريود نتاع نتاع الكوفيد وفما حاجه اخرى بخلاف الكوفيد اللي لي كونديسيون دادميسيون في لي فاك اون جينيرال اسهل لك باش تدخل لهم من الباك que في النيفو ماستر. خاطر مثلا je dis n'importe quoi une faculté qui peut demander 12 de moyenne c'est beaucoup plus accessible انت en tant que تلميذ باش تجيب 12 في الباك توا de nos jours مع لي كونسيون que 12 في الفاكولتي. 12 في الفاكولتي مونسيون تتسمى ماهيش سهله سورتو كان تقرا مثلا في يونيفرسيتي باهيه في تونس مش سهل باش تجيب 12. دونك هذاك علاش بوتيتر ننصح. مي سينون الناس اللي زاده تبدا في تونس باغ اكزومبل بور دي ريزون مثلا بودجيتير اللي ما تنجمش زاده تمشي تقرا من الاول ماهوش مشكل توانس على الاخر يعمل فوالا. احنا النيفو نتاعنا عندنا بلان دو فاك يقرا في تونس ومن بعد يخلي الماستر نتاعو يعملوا على ليترونجي. باش نحكيو على لي سيجور لينغويستيك بالله كيفاش؟ باش نرجع لك على الكيستيون تاع الكوفيد قبل لي سيجور لينغويستيك. دونك برشا يسالوا اللي على الكوفيد توا كيفاش صاير وخايفين وكل. الحقيقه انا je voudrais vous rassurer, voire vous encourager parce que الناس peut-être تشوفها عباد ديجا خايفه معناها ما تعرفش يعني لا الكوفيد عطى اكثر دي زافونتاج كو دي انكونفينيون en fait على خاطر بليزيور فاك نقصوا في لي كونديسيون دادميسيون نتاعهم على خاطر الكوفيد وعلى خاطر توا في العالم الكل مش كان في تونس اللي عدى واللي ما عداش واللي باك واللي حسبوا لهم وين. دونك ils ont pris ça en considération, ils ont allégé لي كونديسيون دادميسيون نتاعها. عطاو منح عطاو كيفاش العباد باش يراسيوريهم معناها غاديك باش يضمنوا لهم كيفاش باش يعيشوا. عطاو برشا منح عطاو برشا دي بورس باش يعاونوا فينانسيرمون العباد اللي تضرت في الكوفيد. دونك او كونترير معناها سي ان افونتاج توا في الكوفيد. حاجه مهمه ياسر باغ اكزومبل لا ماجوريتي نتاع الناس باش يقراو البرا باش يسحقوا لغه واللغه لي تيست نتاع اللغه وقفوا بوندون اون دوري كبيره برشا توا في الكوفيد اللي اون جينيرال يطلبوا ديزون في الايلتس في الانجلي يطلبوا الايلتس ولا التوفل الالمان دوتر تيست. برشا دي فاك نحاو لي تيست هذوما دونك ولاو يعملوا سهلوا عطاو دي زافونتاج مش كيما تعادي ولاو تنجم تعمل ان تيست دو نيفو مع لا فاكولتي plutôt que تعادي لو تيست هذاك. اي tel que je connais les tests c'est beaucoup plus simple pour toi باش تعادي ان تيست دو نيفو que باش تعادي لو تيست غير. هنا من البلدان اللي سهلوا على الاخر معناتها عطاو دي كونديسيون كيما قلنا احنا خير من البلدان الاخرين معناها سورتو توا معناها بعد الكوفيد ديجا نحن في الكوفيد مازال ما كملش معناها الكل مي بعد الكوفيد والله فما فرنسا لي زونيفرسيتي بريفي نتاع فرنسا عطاو برشا دي بورس. حتى احنا معناها توا اون اكسي ا بليزيور بورس نجموا نعطيوهم لي زيتيديون. سي با دي تو بورس توتال راهو باش نبداو واضحين سي دي بورس بارسيال انت ولي كونديسيون نتاعك انت ولي نوت نتاعك. دونك هذوما فما لي نوت يحكموا معناها خاطر سي دي بورس دو ميريت. دونك كي يكون عندك موين باهي ودوسي باهي تنجم تاخذ البورس. فما انجلترا زاد عاطيه برشا دي بورس ابخي تقعد غاليه مي سايد سي ميو كو ريان. فما سويسرا فما بلجيكا زاد فما on a plusieurs facs ils ont offert des bourses فما كندا énormément de bourses زاد عطاو. ايطاليا سمعت بعد الكوفيد سهلت على الاخر معناها على العباد ما فهمتش بالضبط كانت نجم معناها عندك شي فكره؟ والله سهلوا شنو سهلوا شويه في لي كونديسيون جينيرال دادميسيون كيما كنت فسالك قبيله. ايطاليا بطبيعتها سي ان بيي كي اوفر بوكو دو بورس القرايه فيها بلاش وزيد يعطيك انكور بلوس دي بورس باش تقرا.
دونك سي ان افونتاج زاد كيف توا. حاجه اخرى حتى في لي فيزا راهو برشا توا بلدان مالغري البروسيدور هذوكم ياخذوا برشا وقت سورتو في تونس. برشا عباد ما تعرفش كيفاش تتصرف، فما عباد تقبل عباد ما تقبلش. دونك معاكم انتم تنجموا تضمنوا لهم الشيء هذايا. احنا كيما اكريديتي في تو سكي ايتود اون اكريديتي زاد في لي فيزا. دونك اون ا شنو معناتها اكريديتي سي كو نعرفوا شنو هما لي كونديسيون ريكيز باش في الدوسي نتاعك في الفورم ما تمشيش بورقه ناقصه، ما تمشيش بورقه غالطه، ما تمشيش. وهذوما راهو سي دي فيتيليتي، مي هذوكم الناس اللي علاش الاكثريه تتروفز على خاطرهم. وكي اسكو تعاونوهم في لي زانترفيو الفازات هذوكم شحال تحضروا رواحهم؟ خاطر برشا معناها كيما نقولوا احنا برشا سفارات ما يقبلوش هكاك العباد. معناتها لازم فما دي كريتير يكونوا في العبد، ولازم معناتها فما انترفيو نورمالمون تاع لونغ باش يحكي في ما نعرفش كيما نقولوا سويسرا المانيا ديجا طالبه معناها. سويسرا اللي ما تعملش دي انترفيو، مي المانيا تعمل دي فوا، امريكا يعملوا ديما دي انترفيو. احنا اون ان بريفينغ قبل لي انترفيو، دونك نقولوا لهم شنو ما كيل تيب دو كيستيون باش يستناوهم وكيفاش يتعاملوا مع الانترفيو هذاك. وان جينيرال مع الفيزا كيما قلت لك احنا كي يخرج من عندنا الدوسي نتاعي يكون كامل اون فورم، وحتى في الفون ما يكونش فيها غلط. من بعد لي ديسيزيون دو فيزا تقعد ديما للامباساد اللي هي الفافوار الدوسي نتاع ليتيديون ونتاع عائلته ونتاع برشا حاجات بور فوار اسكو يتقبل ولا ما يتقبلش. مي احنا اون لي اسيست دو ا جوسكا زد. ميرسي عليك. ميرسي مدام. فما لي سيجور لينغويستيك دونك قلت لي تحب نقول لك عليهم شويه. هذا بايك تحكي لي شويه. الناس اللي خداو الباك توا بوتيتر ايزون غاتي لي دات ليميت دانسكريبسيون خاطر فما برشا سكروا من اول العام. احنا زيدا اون لو سيرفيس دو سيجور لينغويستيك دونك ينجموا يطلعوا لبرا ويقراوا اللونغ لو طون اللي يحضروا لادميسيون نتاعهم في الفاكولتي. كهو دونك مرحبا بكم. سي جامي تحبوا بلوس دانفورماسيون نجموا تكلمونا على النوامر نتاعنا. عندنا 71 940 440، عندنا 29 514 444. سينون تنجموا تتواصلوا معنا باللي ريزو سوسيو ولا باج ولا في الفيسبوك وورلد ستاديز، انستغرام، باغ ايميل info@worldwidestudies وبيان سور السيت ويب نتاعنا www.worldwidestudies.com. ميرسي مدام ميسا عايشك. ميرسي عايشك. ميرسي بور لانفيتاسيون. باش نرجعوا نحكيو على دراسة بالخارج. معنا سي سليم بقلوتي، مدام رجاء بن جامع. باش نحكيو على دراسة بالخارج اللي كيفاش تسجلوا معناها لبرا ولا كيفاش نجموا نقراو من تونس. مرحبا بك سي سليم. عايشك. ميرسي محمد. مرحبا بكم الكل. دونك سليم بقلوتي، je suis le directeur de l'école Elitech, école اللي عندها كامبوس في باريس اللي existe depuis 1991. وعندها كامبوس في تونس qu'on a ouvert dernièrement. وأول année scolaire ça sera 2020-2021. Donc avec un début de scolarité en octobre, donc dans 2 mois. وعندنا en plus un campus à Londres, donc en Angleterre. Mais c'est quoi la particularité d'Elitech? C'est avant tout la possibilité de garantir une mobilité pour les étudiants. معناها يجموا يقراوا ديريكتومون في فرنسا ولا يقرا في تونس وبعد يكمل في فرنسا. هذه حاجه جديده، هذه ماهيش موجوده تقريبا في الفاكولتي الكل معناها. C'est particulier en fait. انا بيدي il y a 25 ans خرجت من تونس و j'ai vu qu'il y a beaucoup de difficultés déjà pour savoir où s'orienter. شو لازم نقرا، شو اللي يعجبني، شو اللي مطلوب في المارشي تاع الترافاي. L'autre difficulté c'est en fait des informations على l'hébergement, على comment avoir le visa étudiant etc. يعني من كلامك انت نفهم اللي هي نجم يقرا في تونس وياخذ دبلوم فرنساوي ولا ياخذ دبلوم شنو اللي بي يتعاملوا معاهم بالضبط؟ نتعاملوا مع فرنسا والانجلترا. Donc يجم يقرا في تونس يعمل باك بلس 2 باك بلس 3 ولا باك بلس 5 où il obtient un diplôme tunisien et en plus un diplôme français ou anglais. Voilà. غير يتسمى معناتها هذه تسمى حاجه جديده جت في المارشي ماهيش موجوده بارابور لي زوتر فاك. فوالا حاجه جديده موجوده في المارشي والباهي سي كو اون فورم ليتيديون c'est-à-dire que حتى يجي avec un niveau
ناقص في الفرنسي ولا ناقص في l'anglais. احنا on va compléter, on va remplir avec le gap pour faire en sorte que l'étudiant arrive au niveau معناتها attendu. Voilà. باش يجي يبدا القرايه نتاعو. كونسيرنون الاسوام كيفاش باش معناتها باش العباد تعملوا تعرف النيفو دو في نتاع التوانسه تو معناتها حاله سورتو بعد الكوفيد. وي ومازلنا ديجا في الفاز نتاع الكوفيد 2 تقريبا. معناها كيفاش باش ينجم تسهلوا لهم لي بروسيدور الكل معناها. الاسوام شوف معناتها في برشا عباد تتساءل شنو الفرق بين البريفي والإيتاتيك. الفرق c'est quoi? C'est que le privé, il est beaucoup plus orienté business, il est beaucoup plus orienté passage de certification, des journées de job dating avec des partenaires. هذا الكل ça a un coût. Il y a aussi des professeurs, des professeurs de très grande qualité في l'étatique. في le privé, on essaie d'ajouter aussi le volet business, le volet خدمة, pour améliorer l'employabilité de nos étudiants. D'accord? Donc le prix, bien évidemment, il y a un coût. Le coût, on a fait en sorte, en tout cas, pour qu'il soit le plus bas possible. On est à 5700 dinars, pour une année de scolarité Fitouns. Voilà. En sachant, on rappelle que le diplôme Tounsi ou diplôme français, ou le diplôme Tounsi ou diplôme anglais, les deux. Voilà. ميرسي. مدام رجاء تنجم تفسر لنا كيفاش ساعه تعرفنا بروحك، تفسر لنا كيفاش لي بروسيدور باش نجموا نقيدوا باش نجموا نكسيديو معناها ليكول هذايا. Madame Benjema Rajé, responsable admission à Elitech. Pour les procédures d'admission à Elitech, on a deux procédures différentes. Donc, Fitoun, siège l'étudiant et autres le campus de Tunis, on l'exonère des frais du dossier. Qui m'a dit Sislim, les frais de scolarité, étudiés à le niveau de vie à Tunis. Sinon, pour le campus à Paris, on a deux cursus qui m'a dit informatique et commerce. Où la procédure, il faut envoyer ses documents, tout un dossier complet, les relevés de notes, le dernier diplôme obtenu. Et pour les étudiants non francophones, il y a un test de français, que ce soit un TCF, un DELF ou un DALF, pour évaluer le niveau de l'étudiant en français, toute la scolarité en français. يعني تعاونوهم كما قلنا نحن في الفيزا في لي بروسيدور هذوكم كيفاش مثلا انا نحب نقرا لبرا. كيفاش نعمل معناها باش نجم نقدم باش نجم نقيد باش نجم نضمن روحي لينا ديجا باش نقرا غاديك معناها في الفاك هذيك. Bien évidemment. Donc la procédure الكل من l'étudiant يجينا sur le site internet, soit il remplit le formulaire de l'inscription, soit il envoie ses documents par mail, nous l'étude du dossier, le cursus antérieur, est-ce qu'il est en concordance avec le choix de formation, on l'étudie, dès que nous avons une décision, s'il est accepté ou pas, on a à quel niveau il est insuffisant en français, qui m'a dit Sislim, ou en anglais, ou d'autres matières. On l'accompagne, on a des cours particuliers, on a des cours de soutien le français. Ou que ce soit la procédure Campus France, les documents à fournir, la plateforme Campus France, comment la remplir, qui fait à l'entretien de motivation Campus France, toute la procédure à expliquer. On l'accompagne, ils aident à faire la procédure qui vient après, juste après Campus France, il y a l'hébergement ou le volet financier, le visa en séjour d'études Inch'Allah. Merci Madame Rajaa. Merci. نعاودوا نذكروا كيفاش نجموا نكونتاكتيوكم بالضبط. لي كونتاكت معناها سواء نيميرو ولا سيت ويب ولا باج فيسبوك كان فما معناها نجموا نذكروا باش يعرفوا العباد معناها كيفاش ينجموا. Alors, vu que احنا على قناة توسية, donc on va vous donner les coordonnées Fitouns. Donc numéro de téléphone هو 71 235 652. C'est un numéro de téléphone fixe, donc tu te calmes et on va vous donner les informations nécessaires. Comme le site internet, du www.elitech.education. Éducation à l'âge, nous sommes une école internationale, on n'est pas rattaché à un pays en particulier. Donc www.elitech.education, comme les informations ils sont disponibles à le site internet. Ou l'adresse mail est contact, CONTACT, @elitech.education. Merci. Merci Sislim. Merci Madame Rajaa. Merci Monsieur Mohamed. Merci.
مع لي فاك بريفي. سي مالك باش يحكي لنا على اسبيما بزنس سكول، شنو هي لي زافونتاج اللي تقدمهم لي زيتيديون. تفضل سي مالك، خليك الكلمه باش تحكي لنا عليها. Très bien. Donc SPIMA Business School et EBS, l'école supérieure privée d'informatique et de management. Donc هي جامعة خاصة عندها l'agrément نتاع وزارة التعليم العالي. عندنا deux branches. عندنا البرانش informatique، عندنا licence في الجيني لوجيسيال، وعندنا البرانش نتاع الجيستيون فيها trois spécialités اللي هما المانجمنت، الفينانس والانفورماتيك والماركتينغ سامحني. وكل ليسانس عندها الماستر نتاعها. عندنا الماستر في الماركتينغ ديجيتال، عندنا الماستر في الانجينيري فينانسيير، وعندنا الماستر مثلا في المانجمنت دو بروجي. نحن نطبقوا لو بروغرام دونك تاع وزاره التعليم العالي، وون راجوت عندنا دي بلوس اللي هما لونجلي، نعملوا 6 heures d'anglais par semaine par niveau. سيرتيفيي Aux certifications, nous avons le British Council, donc les bons éléments ils se font certifier dans l'anglais général, sous l'anglais des affaires et le BEC Business English Cambridge. Pour l'informatique, nous avec la même logique de certification, avec Microsoft, nous avons les certifications MOS, Word, Excel, PowerPoint. Et avec ça, on a des stages obligatoires tout l'année, première année, deuxième année, troisième année. On a plus de 30 entreprises partenaires où nous plaçons les internes pour avoir le maximum de stages possibles. En fait, logique, l'idée de base de l'ABS, c'est qu'on a mis les soft skills. Le diplôme, c'est un minimum. À côté de ça, il faut bâtir son parcours. Les langues, l'informatique, le développement personnel, les stages, le monde associatif. Donc on essaie de vraiment miser à les soft skills. L'étudiant bat facilement voilà. Que ce soit بالlicence ولا بالماستر. سي مالك، كيفاش الافير معناها منين بدا، منين لوريجين، قداش عندكم ملي بديتوا في المارشي معناها موجودين؟ كنت نجم توضح لي شويه على الحكايه هذه؟ نحن SPIMA تخلقت en 2014 دونك من بعد الريفولوسيون. هما سو 3 hommes d'affaires توانس عايشين في باريس qui sont dans différents domaines في l'université, dans le domaine universitaire, في l'édition, في الvoyage, dans différents secteurs, dans l'imprimerie. Où ils ont créé l'idée de SPIMA Business School. Ils ont fait une école de commerce, une business school qui est les références à le marché de Tunis dans le domaine des écoles de commerce. Donc j'ai une belle mentalité de France. Ils ont un peu calqué le modèle des meilleures business schools françaises ou étrangères pour créer SPIMA Business School. Donc l'idée de base, من باريس بعد حلقة EBS. وتوا عندنا 6 سنين. في تونس الريبوتاسيون نتاعنا قاعده تلعب الكدا، ليماج دو مارك نتاعنا، الفيزيبيليتي نتاعنا. لي ديبلوم نتاعكم الكلهم يكونوا لي ديبلوم نتاعنا عندنا دي ديبلوم كي سون ريكونو اغري بار المينيستير، دونك فيهم الكل ليكيفالونس. عندنا بوكو ديتيديون يبداو عندنا ويكملوا على ليترونجي من بعد. معناتها on commence à être classé parmi les meilleures écoles de business في تونس الحمد لله يا ربي. depuis 2-3 ans قاعده ليماج دو مارك معناتها طالعه بالكدا. ميرسي سي مالك. معنا زاده مدام يمينه باش تحكي لنا على الكوتي كيفاش نمشيو نقراو لبرا، كيفاش سمعت بهم عندكم بارتناريا معناها مع des facs étatiques, كيفاش بالضبط؟ Voilà, en fait, on a eu la chance de signer un partenariat avec l'IUT Cergy Pontoise à Paris. En fait, donc donc l'année dernière, on a signé, c'était au milieu de l'année. Cette année, on a 8 étudiants qui vont partir. Ils ont été sélectionnés parmi 9 étudiants. Donc, j'ai aux UMAT Cergy à sélection de terre. Alors, en fait, pour avoir ce partenariat, enfin, comment dire, parcours international, ils ont été 2 ans dans l'EBS. Donc, ils ont été بخلاف القرايه معناتها اللي باش تقرا اون جينيرال زايدين لي موديول احنا زايدين كومبليمونتير باش نعاونوا ليتيديون يحضروا روحوا في لي زيكزامان اللي باش يعديهم en deuxième année. Donc يجوا جماعه سيرجي ils passent les examens. Il y aura les examens en culture générale, il y aura des mathématiques, il y aura du français et de l'anglais. Après ça, ils rejoignent les résultats où les étudiants auront leur inscription. Donc tout se fait automatiquement. Ma famille, je passage par le campus France. Le campus France يجي وقت تحضر الفيزا نتاعك. Côté visa كيفاش معناتها les étudiants. Le côté visa en fait يتعمل donc ياخذ l'inscription نتاعو l'étudiant. يولي ياخذ رونديفو مع السفارة، ياخذ رونديفو نتاعو.
يجوا الورق هذين كل شيء معناتها حاضر ما عندوش ما اسكو فما يلفش. انترفيو تحضروا الانترفيو غاديكا كيفاش الكيستيونير اللي باش تصير حاجه لا هيك؟ احنا في لي 2 ans هذاك ليتيديون باش نحضروا معناتها اوتوماتيكمون باش يقرا عاملين عندنا باركور انترناسيونال يبدا بازي. بازي باش يمشي 3e année. On le prépare معناتها on l'encadre في كل toutes les matières معناتها pour qu'il puisse réussir sa 2e année. D'accord. Voilà. Donc en fait, on est le seul في تونس معناتها c'est vraiment exceptionnel اللي عملنا البارتناريا هذا خاطر c'est une fac publique موجوده حتى حد من تونس ما عنده البارتناريا هذايا. Donc on a eu de la chance. En fait, هذا البارتناريا فما برشا باشوليي يمشيو معناتها automatiquement en première année, ils ne réussissent pas leur année parce qu'ils sont pas mûrs encore. Donc احنا on permet à l'étudiant باش يقرا عامين يحضر روحه باش نجم يمشي en 3e année يبدا حاضر باش ويقرا على روحه غاديك باش يروح et bien sûr c'est une licence d'état français. C'est une licence qui est agréée par le ministère نتاعهم هما. في الكوتي فلوس كيفاش معناتها عملتوا التوانسه بالضبط مع الكوفيد مع الحل اللي نعيشوا فيه هذا الكل النيفو دو في نتاع التوانسه تدهور شويه يعني اسكو عملت لهم دي فاسيليتي دو بايمون كيفاش الجارانتي معناها مع فاسيليتي دو بايمون باش يعرفوا كيفاش يكسيديو معاكم هذاك علاش. انت تحكي على النيفو دو بارتناريا دونك اللي باش يمشي لافونتاج تاع البارتناريا هو اكزاكتومون سي كوا في بلاصه تقعد تمشي 3 ans برشا توانسه يحبوا يطلعوا اليوم يقراو بعد الباك في فرنسا فما بروبليم دو ماتوريتي كيما قالت لك مدام غربي لو تو ديشيك تري امبورطون كي تونسي يمشي بعد الباك تعرفوا التوانسه مدلين سو با سي مور يمشي ولا يلقى روح يلزمو يطيب يلزمو ينظف يمشي يقرا Il y a un très grand taux d'échec. L'avantage de la partenariat, c'est que tu es déjà mature, la 3e année. Ils ont déjà économisé les 2 premières années, le transport, ou le mec, ou les billets d'avion, etc. Et tu vas investir à la 3e année pour avoir un bac plus 3 نتاع الدولة الفرنساوية. الباك بلس 3 هذاك كانك تي بريونت تنجم تكمل الماستر نتاعك، الدكتوراه نتاعك في فرنسا. ينجم يخدم زاد ديريكت من فرنسا ولا يعمل ايكيفالونس لحتى. باسكو بيان لي يو تي نتاع سيرجي بونتواز اللي تحكي لك عليه مدام غربي سي ليكيفالون تاع لي زيد في تونس. دايوغ لي زيد في تونس بنقل على لي يو تي نتاع فرنسا. سي جيل دو 30 40 ايكول في فرنسا كي سون تري امبلويابل. دايوغ في وسط القرايه عندهم 3 mois de stage rémunérés à 540 € char rémunéré. Donc déjà, tu as l'étudiant qui a diplôme ou licence, on a 3 mois de stage rémunéré. Il récupère déjà une partie de l'investissement interne. Oui, en tant que parent, c'est justement, tu as des difficultés avec l'euro, l'État, là. Tu as besoin de 3 سنين en France. Justement. Tu travailles عليه بعد bac, c'est très difficile ou tu travailles faire martyr قبل ما تعمل. L'avantage de ta partenariat, l'étudiant est plus mature, déjà عنده عامين فاك وراه يعرف à quoi s'attendre. وانت tu mets le paquet في 3e année على ولدك. قلت ربي معناها يا با دو سوسي. فما حاجه اخرى زاده ليتيديون توا اللي باش يمشي لتونس عنده لي ميم زافونتاج كو ليتيديون فرونسي. معناتها عنده حق في الكروس هذايا 300 € بار موا تعاونوا في الكري. منحه هذايا؟ كي المنحه. tous les allocations familiales. Caisse d'allocations familiales. تعاونك في هذايا سا سي لا بروميير شوز. 500 € ترجع لك الدوله الفرنساويه دون لي 150 €. تعاونوا في الكري. حاجه اخرى عنده حق في السيكوريتي سوسيال معناتها ايدو سوا يمشي للسبيطار. يمرض اي حاجه يمرض اي حاجه il est sous عنده sécurité sociale. Il aura bien sûr une carte d'étudiant, عندهم des tarifs راديكا في فرنسا في كيما عندنا ريستوران universitaire, les avantages الكل اللي باش ياخذهم كيما فوالا يتحرك كيما يتحرك. considéré comme un étudiant فرنساوي sur place ولا étudiant tous. Et une licence bien sûr bac plus 3 française qui lui permettra ou de travailler radica sur place et bien sûr par la suite continuer ses études, master, doctorat كيما قال لك monsieur. Ça lui ouvre la porte نتاع toute l'Europe خاطر l'opportunité باش يخدم كان في الدنمارك كان في المانيا في انجلترا. انتو لي مويا واش نجموا من بعد. Donc هذيك le plus نتاع le BS cette année انا je suis fière de le présenter ce parcours international. Donc ان شاء الله يتعرفوا الناس كل انا je voudrais que les personnes معناتها qui veulent aller à l'étranger fassent très attention ou ils profitent justement de ce parcours à EBS pour en bénéficier. C'est vraiment quelque chose de c'est vraiment une chance de l'avoir en fait. Voilà. D'accord. Merci. كيفاش ينجموا يكونتاكتوا لي كونتاكت معناها كيفاش الباج عندكم باج؟ Bien sûr, عندنا الباج نتاعنا la page EBS sur Facebook. On a notre site ebs.tn www.psn. On a notre fixe نجم نعطيه لك توا أنا مانيش حفظته
ويضري مانيش لابسه ماريات باش نلبس ماريات يجري. دونك سي لو 71 18 26 25 احنا موجودين في اللاك 3 دونك زون اندستريال في اللاك 3 خير الدين 3 عندنا بورت اوفيرت لو 19 اوت كان يحبوا مرحبا بهم يجونا سور بلاس يشوفوا لي لوكو البلاصه وكي ils ont des questions à poser pas de souci on est là pour répondre à toutes les questions. Voilà. Merci. Je me présente, je suis Madame Semia Garbi, la directrice de l'INA, l'Institut international du numérique et de l'audiovisuel. C'est un établissement privé dont les enseignements se spécialisent dans les domaines du numérique, de l'audiovisuel et du cinéma. Agréé par l'État depuis octobre 2014. Donc l'INA est dotée de 5 diplômes universitaires, 3 licences et 2 masters. 3 licences en audiovisuel et en cinéma dans les spécialités suivantes, images, montage et son, et 2 masters professionnels en montage et son. L'ENA a fait en sorte de s'associer à la chaîne de télévision Carthage Plus. Ce partenariat université-entreprise permet aux étudiants de bénéficier de plusieurs périodes de stage au sein de la chaîne de télévision Carthage Plus, tout en ayant l'accès au matériel le plus récent. Voilà, donc je profite de cette occasion pour inviter les bacheliers à venir et s'inscrire à l'INA avant le 20 septembre 2020. Merci.